सामाजिक कार्यामध्ये नेहमीच अग्रेसर असलेले विविध नावाजलेल्या पुरस्कारांनी सन्मानित डॉक्टर जोहेर सुनावाला आयोजित 24 कॅरेट गोल्ड सॉन्ग ऑफ आर डी बर्मन हा लाईव्ह म्युझिकल शो रसिक प्रेक्षकांनी खचाखच भरलेल्या बालगंधर्वमध्ये मोठ्या जल्लोषात संपन्न झाला. पोलिओग्रस्तांच्या मदतीसाठी आयोजित असलेला हा कार्यक्रम डॉक्टर जोहेर सुनावाला आणि रोटरी क्लब पुणे कॅम्प डिस्ट्रिक्ट 3131 यांच्या संयुक्त विद्यमाने घेण्यात आला. या कार्यक्रमाला रोटरी क्लबचे डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर शीतल शहा आणि सौंदर्यवती ऐश्वर्या दवले प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. या प्रसंगी पुण्यातील गुणी गायकांना पुणे आयडॉल पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. रंगीबेरंगी लाईटचा झगमगाट, संगीतकारांचे श्रवणीय संगीत आणि गायक हिम्मत कुमार, राजेश्वरी पवार, डॉक्टर संजीव तांदळे, मोनाली दुबे, आकाश सोळंकी या गायकांच्या सुमधुर आवाजात आणि संदीप पंचवटकर यांच्या माहितीपूर्ण निवेदनाने रंगलेल्या या रात्रीत डॉक्टर जोहेर सुनावाला यांचा वाढदिवस सुद्धा मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. Firstly, I want to say that my entire family, my kaka, me, we are all R.D. Burman fans. So we're very honored to be here. And even though R.D. Burman is not with us, but such amazing singers and artists have kept his legacy alive. So I'm very honored to be here, and I'm also very glad to be a part of this wonderful cause by the Rotary Club. So thank you for having me. Thank you, sir. Rotary always believe in friendship and bonding, and that encourages us to do the service to community. So this is a lovely occasion where we all, the clubs, have come together, and we have just added a flavor to this event. We have added a flavor of getting funds for the polio, and I am very happy to share that जोहर भाई, आपका ये इनिशिएटिव और वैशाली आपके क्लब के ये जो इनिशिएटिव हुआ है, इससे 41 clubs of district 3131 have come forward and donated generously to the polio fund. So it's a commendable service to community. We have our counselor for polio, Girish Gune ji here, Dr. Girish Gune, and my friend Pankaj also is here. Asha Amankar is the director of polio, and she will be the most happiest woman today. And what a lovely audience and what a lovely artists you have. We are enjoying the event. Let us all enjoy and Zohar bhai, a good initiative. It's a proud to be here today and very thankful to Zohar bhai who have initiated this for the global cause of polio. And now, thank you Sheetal ji, thank you Asha ji for this event to happen, and all the synergy clubs here will present. A round of applause for us to make the event happen and raise the amount of $15,000 equivalent to 12 lakhs. So we need this. Thank you so much.
आज जो आर.डी. बर्मन शो हुआ है सक्सेसफुल हुआ है, फुल हाउसफुल क्राउड था और पोलियो के लिए इसमें चैरिटी मिला है 12 लाख रुपया जो पोलियो के संस्थाओं ने दिया है पोलियो के हमारे पुणे कैंप के लिए। तो ये 12 लाख रुपीज़ अमाउंट जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट है पोलियो के लिए और ये एक बहुत अच्छा हुआ है। और इसके अलावा प्रोग्राम में म्यूज़िकल और ऑर्केस्ट्रल ये भी मतलब सिंगर्स वगैरह बहुत बढ़िया थे और ये शो ऑलमोस्ट फुल गया है। रोटरी के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि रोटरी एक ऐसा क्लब है जो सबको मिलाती है और इस तरह से हम लोग 41 डिस्ट्रिक्ट के क्लब साथ में थे आज 41 रिकॉर्ड है वो भी। तो वो सब साथ में मिले तो इतना बड़ा मतलब रेवेन्यू जमा हुआ और वो रोटरी इंटरनेशनल को जाएगा। आज का शो का आर.डी. बर्मन स्पेशल हमने रखा था बिकॉज़ ये म्यूज़िकल टॉपिक है और हम लोग को पसंद है बेसिकली मुझे म्यूज़िकल टॉपिक, तो ये हमने इस बेस पे रखा था और इसमें रोटरी ने हमको काफ़ी हेल्प किया है और हमने भी उनको सपोर्ट दिया है। इस तरह से हुआ है शो। थैंक यू सो मच। मी हिम्मत कुमार पांड्या। आज 25 तारीख आहे, आता 26 झाली। बालगंधर्व रंगमंदिरमधून बोलतो आहे। आज आर.डी. बर्मन नाईट जोहर चुनावाला प्रेझेंट्स, डॉक्टर जोहर चुनावाला प्रेझेंट्स आर.डी. बर्मन नाईट संपन्न झाला। उत्कृष्ट कार्यक्रम झालेला आहे आणि उत्कृष्ट प्रेक्षकांचा पण प्रतिसाद मिळाला आम्हाला। त्याबद्दल खूप खूप प्रेक्षकांचे धन्यवाद आम्हाला आणि रोटरी क्लबचे पण धन्यवाद आणि खास करून डॉक्टर जोहर चुनावालांचे धन्यवाद, कारण की ते इतके वर्ष गेले सत्कार्य करतायत आणि इतक्या लोकांना त्यांनी मदत केलेली आहे। इवन माझ्यासारख्या प्रोफेशनल माणसालासुद्धा त्यांनी लॉकडाऊनमध्ये खूप चांगली मदत केलेली आहे। इवन आम्ही लॉकडाऊनमध्ये 50हून जास्त कार्यक्रम जोहरबाईंच्या स्टुडिओमध्ये केले, त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद। जोहरबाईंनी असंच कार्य करत राहावं, समाजकार्य करत राहावं आणि लोकांना मदत करावी ही शुभेच्छा, त्यांना वाढदिवसाची खूप खूप शुभेच्छा देतो आम्ही आणि त्यांना गॉड ब्लेस हिम ऑलवेज विथ हेल्थ, वेल्थ अँड हॅपीनेस। थँक्यू।